natin. Boss. Wait lang. Tara. Baba ka na lang, baba. 4D. Boss, sakay ako, boss. Sanji, andyan. Barag. Nice one. Kalaban pa. Ito. Wait lang ako. Saan pa? Ito to. Tara. Sakay. Papunta dito. Sakay, boss. Sakay, boss. Patay na. Pero meron pa yan. Si Sanji. Sanji, Meron boss, Sanji. dyan sa baba. Boss, Sanji. Yan o. Game. Ayun. Ito. Ito ah. Meron pa. Ito. Nakadapa. Nice one. Baka meron pa dito. Baka meron pa dyan. May isa pa. May isa. Ayun, may kalaban dun, no? Eh, tao. Saan ba? Sa may baba, yun, no? Ayun, Yun, no? Nakamotor, dalawa. Nakakart. Eh, nasan sila? Nakamotor. Ayun, nakamotor. Mabilis to. Ito si Johnny 6. Sige lang. Ayan. Dalawa yan. Nice one. Natamaan. Yan yung last. Johnny, dito ka, Johnny. Ito. Meron pa. Ito. Police station dito. Sige, dyan tayo sa Dito, taas. sa taas. Yan o. Dali. Paputokan natin. Ay, bumaba. Ayun. Sa loob na. Tatakas yan. Dali. Tara. Ayun. Boss. Dito ka, boss. Ay, shit! Oh, Mary. Dito sa taas. Pumunta sa may bundok. Hul muna ako. May naisip akong pangalan, pre. Papa Jesus, pre. Unique yan. Uy! Uy, may nasa taas din. Jesus, pre. Ito. Yun, patay. Para di tayo trust. Dito pa tayo sa loob, ah. Meron pa? Yan ang pangalan yan, pre. Dito yan. Uy, dito. Dito. Sa loob. Sa bundok. Meron sa bundok. Nasa loob. Nag-aabang yan. Nag-abang. Ay, ito. Sa taas. Sa may taas. Access ka ba? Meron pa sa taas. Yun, oh. Ay, meron pa? Oh, dito. Ayan, yung ulong po. Asan banda? Tawagin mo. Sa 75. Ay, may tao pala dito. Nice. Tao pala dun. Sanji, I need your help. Sanji, dito na. Malapit na. Tigil ito. Dito na. Road trip pa. Andito. Ay, ito na, superhero. Nandito na sa dyan. Patay na. Nice. Pwede na ba?